Paraygon, oy. Bata naman ni Paraygon, ay. Say good morning to your viewers. Hello, say good morning. Mama, say good morning akong baby ano. Say, say good morning. Buyog. Katugon pa man akong anak ko. Katugon pa kayo. Tutog, 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 tutog. Tutog. Nanak. Say good morning to your viewers. Nanak. Say good morning to your viewers na. Sige na. Sige na anak ko. Ay, anak! Say good morning to your viewers. And hello guys. Mag-ehersisyo namin ni Mama Lisa guys. Ingon ni Papi guys. Sus buyage oy. Buyage akong anak. Buyage oy. Sus buyage. So good morning mga palangga. So ayan, mag-ehersisyo na naman po kami ni Papi ngayong umaga. So agahan natin ang pag-ehersisyo guys. Kay para lalong lumusog ang ating pangangatawan. Ang aming pangangatawan ni Papi. So good morning. Samahan niyo po kaming mag-ehersisyo ngayon. Paray ko na anak. Buritang, chichang. Buritang, chichang. Buritang, chachang. Indiricang, chang. Burichichang, ochang. Ang Paraygon nga anak ni Mama. Paraygong anak. Ang Paraygon bata. Paraygon nga anak. 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 Paraygon ni Mama Lisa. Ang Papi nga panggang Mama. Palangga ning Mama Lisa. Palangga ning Mama Lisa. Si Papi palangga ni Mama Lisa. Kay Papi ang palangga Mama. Palangga ning Mama Lisa. Palangga Characha Ingibaracha Characha Singira Chacha Paracha Singira Chacha Buricha Chacha. Yagi na sa putik anak. Pati at tingog silang motor anak. Buricha Icha. Buricha chicha. Buricha. Nabuyok ka anak? Nabuyok ang bata. Sasay nabuyok. Chang. Irachachang. Ara-achang. Pinangga ning Mama Lisa. Si Papi pinanggang Mama. Pinangga ning Mama Lisa. Ang pinangga nga batang Mama. Pinanggang Mama. Pinangga tangga. Ang arakangga. Otaring gitingga. Darangga. Baranda. Bumbanduranda. Ang bibigiranda. Chara. Agad.
Thank you for watching guys. Tapos na po kaming mag-ehersisyo. Magandang umaga sa lahat.